सध्या ही सनबर्नाक भितर स्टॉलां घातलेली आहा। तर तुम्ही पळया ही दोन सायडीक जी गांवच्या पंचायतींनी हांकां स्टॉलां दिलेली आहा। मात हांगा प्रॉब्लम हो आसा की आतां शो काबार जालो की दुसऱ्या वाटेनसून पब्लीक सगळो भायर वयता, जाल्यार मागीर हांकां गिरायक कशें जातलें। तर ही स्टॉलां जी आहा हांकां सद्या आतां गिरायक ना, कारण पब्लीक सगळो त्या रुटानसून वयता। आतां हेंच्यांनी जितको वेपार हाडला तो हेंचे नुकसाणाचे हेजेर कहो दिसता। तर खंय तरी जेन्ना शो काबार जाता तेन्ना हे वाटेनसून सुद्दां थोडो पब्लीक धाडीत जाल्यार ह्या गांवच्या लोकांनी जी स्टॉलां घातलेली आहा तांकां खंय तरी फायदो जातलो अशें आमकां आढळून येयला। आनी दुसरें म्हणजे हांगा टॉयलेट फेसिलिटी हांकां खंयच दिश्टी पडोंक ना, जेणे करून हे लेडीजांक सुद्दां खूब त्रास जाता आसतलो। की आमकां कोण कॅमेराचेर उलयना, ऑफ दी कॅमेरा उलयला, कित्याक ज्या प्रमाणे आमी पळयता हांगा की आतां ऑलमोस्ट 10 जावपाक येयलेली आहा आनी शो काबार जावपाचे वाटेक आहा। पूण पब्लिकाक सगळो ते सायडीकसून सोडलेलो आहा। पण हांगा जी स्टॉलां घातलेली आहा हेंच्यांनी जो वेपार हाडलेलो आहा तो सगळो वेस्ट कसो दिसता, कारण गिरायक जे हांगा जावंक जाय आसलेले त्या प्रमाणान हांगा जायना। सद्या सनबर्नाक हांगा पंचायतीन गांवच्या लोकांक ही स्टॉलां घालून दिलेली आहा आनी दिसता ह्या भागान कस्टमरूच ना। तर जेन्ना हेंच्यांनी इतको वेपाराक पयशे घातलेले आहा आनी सद्या आमी पळयता की हांगा कस्टमर ना, तर खंय तरी हेंचेर एक टेंशन कशें येयलेलें आहा की हो वेपार कसो हेंचो खपतलो। कारण जेन्ना शो काबार जाता वाट स्ट्रेट ते सायडीक आहा, लोक काय हांगा येवचो ना। तर खंय तरी हांकां रॉंग जाग्यार बसयल्लेले आहा आनी हेंचो वेपार खंय तरी खपतलो काय खपचो ना हो सगळ्यान व्हडलो प्रश्न पडलेलो आहा। तर खंय तरी हेजेर पंचायतीन दखल घेवंक जाय आनी ही जी वाट आसा ती पब्लीक हांगा रिफ्रेशमेंटाक येवंक जाय, खंय तरी ते एरो मारूंक जाय किंवा कितें तरी लोकांनी हांगा सांगूंक जाय। कारण इतको वेपार हांगा जो केलेलो आहा, बरें जेवण केलेलें आहा गांवच्या लोकांनी, तर हो खपपा खातीर खंय तरी प्रशासनान सुद्दां दखल घेवंक जाय। कारण पंचायतीन हांकां स्टॉलां दिलेली आहा, आतां ज्या प्रमाणे हेंच्यांनी वेपार केलेलो आहा तो खपतलो केन्ना। आतां वरां 10 जावपाक येयली, शो ऑलमोस्ट काबार जावपाक येयलो, पूण तुमकां झूम करून दाखयता लोक सगळो ते सायडीक वयता। तर हे सायडीक लोक कसो येतलो रिफ्रेशमेंट खावपाक, हो सगळ्यान व्हडलो प्रश्न पडलेलो आहा। सद्या ही एंट्री आसा आनी एक्झिटूय आहा। सद्या हांगसून लोक इन जाता आनी आउट जाता। आनी मातशे पयलीं आमी व्हिडियो जो सांगलेलो की पळय ही सकयल्यान स्टॉलां जी तुमकां आमी दाखयता, ही सकयल्यान स्टॉलां। पूण हांगा ह्या सकयल्या स्टॉलांक गिरायक कशें जातलें, कारण ह्या ज्या पॉयंटांसून जेन्ना लोक भायर सरता तो डायरेक्ट स्ट्रेट हांगा सकयल येता, तो ते सायडीक लेफ्टाक वचना, तो रायटाक येता। तुमी पळया हे हांगसून टर्न मारून लोक रायटाक येता। मात ही जी गांवान जी स्टॉलां घातलेली आहा पंचायतीन हांकां गिरायक कशें जातलें। सद्या गांवच्या लोकांनी जी स्टॉलां घातलेली आहा थंय काय पब्लीक वचना, पब्लीक स्ट्रेट भायर वयता हांगसून। तर हे तुमकां आमी एक्झीट आनी इन सुद्दां दाखयलेले आहा। खंय तरी गांवच्या लोकांचेर अन्याय जाला असो दिसून येता।